So now lecture number 17 about Murakkab Idafi. We are going to learn about the Idafa and the two parts of Idafa. So now all of us we know that kalima, we are going to read the kalima, the meaningful word. The meaningful word in Arabic language is called as kalima. And another word is there in Arabic that is meaningless. उसको हम क्या कहते हैं? kalima जो meaningful होता है, any word, any utterance of the mouth that is meaningful is called as kalima. जो meaningless होता है उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब मुरक्कब-ए-ताम मैं कलिमे की बात मुरक्कब-ए-नाक़िस अल्लाह अकबर अब क्या बातें कर रही मैं कलिमे की बात कर रही हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुरक्कब अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम क्या हो गया है आप लोगों को कलिमा एक तो होता है मीनिंगफुल अनदर कलिमा होता है मीनिंगलेस मीनिंगफुल कलिमा इज कॉल्ड एज द वर्ड और इन अरबिक इट इज कॉल्ड एज कलिमा मीनिंगलेस वर्ड को क्या कहा जाता है जैसे कि पानी तो हम जानते हैं दैट इज ए मीनिंगफुल खाना हम जानते हैं दैट इज ए मीनिंगफुल वर्ड अगर मैं ये कहूँ खाना वाना खाकर आए तो खाना तो जानते हैं व्हाट इज वाना पानी वानी पिया शरबत वरबत पिया वरबत क्या होता है पानी वानी वानी क्या होता है दैट इज मीनिंगलेस वर्ड in Arabic we are going to read only the meaningful words and we are starting with the kalima is a mufrad singular word this mufrad singular word is divided into three parts यानी कि three parts of speech एक कलिमे के the speech के three parts होते हैं कौन से होते हैं इस्मुन फ़ेलुन हर्फुन और कलिमा तो होता है सिंगल वर्ड एंड मुरक्कब हम पढ़ेंगे ये भी हम पढ़ रहे हैं हम मुरक्कब में भी ले रहे हैं द मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन मुरक्कब इज व्हाट इज मुरक्कब मुरक्कब सब मोर देन दो और दो से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलिए मुझे बताएं कि कलिमा इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स इस्मुन फ़िअलुन हर्फुन मुरक्कब ये two kalima two meaningful word or more than two meaningful word they construct to form a phrase okay so murakkab is divided into how many parts five parts two parts murakkab-e-tam and naqis murakkab-e-tam and murakkab-e-naqis murakkab is divided into two parts tam is the complete and naqis is the incomplete so murakkab-e-tam and murakkab-e-naqis so what is murakkab-e-tam complete sentence jumla ismiya and jumla fi'liya the complete tam is nothing but jumla tam is nothing but the jumla and jumla is divided into the murakkab-e-tam is divided into two parts again jumlatul ismiyatun and jumlatun fi'liyatun okay nominal sentence इसको हमने डाला है JI जुमलतुल इस्मिया I is इस्मिया जुमलतुल फ़िअलिया को JF अब ये जो यहाँ पे आज से मैं जो दे रही हूँ आपको ये छोटे अब्रिवेशन ये छोटे छोटे अल्फाज तो उनको याद रखें आप क्योंकि अब मैं पूरा मुरक्कब या पूरा जुमला इसमें इस तरीके से नहीं कहने जा रही हूँ और लिखने भी नहीं चाहती I will just write JI or JF so now murakkab-e-naqis is divided into how many parts how many types of murakkab-e-naqis are there five types murakkab-e-naqis murakkab-e-tawsifi murakkab-e-ishari murakkab-e-jari murakkab-e-idafi murakkab-e-atfi तो murakkab-e-tawsifi के कितने parts होते हैं two parts होते हैं first part two parts and second part mawsuf and sifa मुरक्कब-ए-इशारी के कितने होते हैं two parts होते हैं first part इसमें इशारा and इशारुन इलैह इसमें इशारा what are the pointing words इशारा मतलब pointing या pointers pointing construction the construction of pointers तो इसके कितने ये होते हैं M is मुरक्कब तौसीफी को TU लिखा है इशारी को मुरक्कब-ए-इशारी IS इशारी and मुरक्कब preposition यानी कि prepositional phrase मुरक्कब-ए-इशारी इसके कितने parts होते हैं इसके भी two parts होते हैं first part second part इसमें इशारा and मिशारुन इलैह okay now today we are going to learn about murakkab-e-idafi
इदाफा इज द एक्स्ट्रा लेटर, एक्स्ट्रा जो होता है देने के उसको पोसेशन को कहते हैं वगैरह वगैरह. मुरक्कब इदाफी इज द पोसेसिव कंस्ट्रक्शन या पोसेसिव मुरक्कब. ओके. एंड वन मोर इज देयर मुरक्कब अत्फी. इंशाल्लाह मुरक्कब इदाफी सीखने के बाद मुरक्कब अत्फी की तरफ चलेंगे. तो ये सारे क्लासेस में हमने मुरक्कब तौसीफ़ी किस तरीके से इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, जुमलतुल इस्मिया और जुमलतुल फ़िअलिया, मुरक्कब इशारी किस तरीके से मुरक्कब ताम में इस्तेमाल होता है, एंड मुरक्कब जारी इन सेंटेंसेस हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड, ये सारे सब चीज़ें आपको पढ़ाए गए, आपको सिखाए गए. एंड वन मोर थिंग कि मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ एंड मुरक्कब जारी ये किस तरीके से इसके साथ, किसके साथ, यानी कि प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये भी आपको बताया गया है, सिखाया गया है. Now today we are going to learn something about मुरक्कब इदाफ़ी. So what is इदाफ़ा? अल इदाफ़ा, मुरक्कब इदाफ़ा. तो what is this इदाफ़ा? पहले इंग्लिश में ले लेंगे, उसके बाद उर्दू में लेकर चलेंगे. So the इदाफ़ा is formed by two interrelated ism, a very important word, interrelated ism, which come together based on a set of rules. तो दो अस्मा का मिलन या कलेक्शन, ओके, और वो कौन से तरीके पर हो, दो ये कलेक्शन ऑफ टू नाउन्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स. वो मिलने के चंद रूल्स होते हैं. इंशाल्लाह एक या दो हम रूल्स सीखेंगे, फ्यूचर फर्दर एडवांस्ड अरबिक में जाएंगे तो वहां पर दूसरा भी सीखेंगे. तो ये दो अस्मा मिलते हैं तो भी ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन होता है. व्हाई? बिकॉज इट इज इदाफा कंस्ट्रक्शन, इन्हें के इदाफा फ्रीज कहलाता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इदाफा? इदाफा, द वर्ड इदाफा मीन्स एडिशन, एक्स्ट्रा एडिशन और एनेक्सेशन. ओके, ये इंग्लिश में कहा जाता है. इट इज कॉमनली यूज्ड टू इंडिकेट पोसेशन. तो ये आम तरीके पर ये किसी चीज़ को, ये किसको बिलोंग करती है, कि मिल्कियत किसकी है, ये बताने के लिए मुरक्कब इदाफ़ी इस्तेमाल होता है, यानी कि इदाफ़ा का लेटर इस्तेमाल होता है. सो इदाफ़ा मीन्स एडिशन. इतना सिंपल से इंग्लिश में मीनिंग याद रखें. एग्जाम्पल, पोजीशन कैसे होता है? टू इंडिकेट पोजीशन द मुरक्कब इदाफ़ा विल बी यूज्ड. तो अ टीचर्स बुक, टीचर्स बुक apostrophe s आया, या नहीं तो the teacher's book, a and the. a is नकीरा, the is मारिफा. तो नकीरा भी अस्मा इस्तेमाल होते हैं और मारिफा अस्मा भी इस्तेमाल होते हैं मुरक्कब इदाफ़ी में. Another example in English, a book of a teacher, a book of a teacher, of apostrophe s और of. इन्हीं के इदाफ़ा जो होता है after of, ऑफ के बाद जो आता है, दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इंडिकेट्स पोसेशन. द बुक ऑफ ए टीचर, अ बुक, द बुक. फिर अगेन मारिफा एंड नकीरा का इसमें दोनों तरीके से आते हैं. तो नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ इदाफा? अब हमें ऊपर पढ़ा है कि जब दो अस्मा, टू नाउन्स, दे कम टुगेदर based on the set of rules, then only this construction will be formed. Okay, so what are those set of rules? As usual, every murakkab has two parts. Like that only murakkab idafa also has two parts. The first part is mudaf and the second part is mudafun ilayh. The first juz, pehla juz mudaf, दूसरा juz mudafun ilayh. जुज और पार्ट. ओके, मुदाफ होता है ऐसा इस्म जिससे निस्बत दी जाए, यानी कि ये वो जो चीज़ जिसकी होती है वो कौन से इस्म की है, वो दूसरा इस्म जो जिसको डिस्क्राइब करता है, जिसको प्रोसेस करने के लिए, यानी कि जो इंडिकेट करता है उसके पोजीशन को, तो दैट नाउन इज कॉल्ड एज द मुदाफ. एंड मुदाफ इलैहि जो होता है ऐसा इस्म जिसकी तरफ निस्बत दी जाए. तो कोई चीज़ होती है, मसलन फॉर एग्जाम्पल बुक, अ बुक बिलोंग्स टू हूम, पोजीशन यानी कि जिसकी तरफ वो चीज़, आई थिंक जो कोई भी प्रोसेसर होता है उसकी तरफ जो इशारा करता है, प्रोसेसर की तरफ, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द प्रोसेसर, इज कॉल्ड एज अ मुदाफुन इलैहि. तो सो two components or two parts of idafa. The one is the mudaf and the another one is the mudaf ilayh. मुदाफ द नेम इटसेल्फ, यानी कि जिसकी चीज होती है,
مضاف الیہ وہ چیز کس کو بلونگ کرتی ہے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. سو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. Now, what are the some of the rules? The set of rules کو جب agree کرتا ہے وہ ایک اسم تو then only it will be fit and fine in the place of mudaf. Okay. The number one rule for the mudaf is mudaf cannot have al. Al نہیں آتا ہے کیونکہ noun is of two types, معرفہ and نکرہ. نکرہ میں تنوین ہوتا ہے, معرفہ میں al ہوتا ہے. Okay. But in the case of mudaf, the noun does not have al. Okay. The i'rab of the mudaf is light. What should be the i'rab of that mudaf? Mudaf matlab the first noun. It should be light. Light. And no tanween aana chahiye. No domatan, fathatan or kasratan. No tanween will be there on the mudaf. Mudaf cannot have al and it cannot carry tanween. So in between kya hona chahiye mudaf ko. So this is a set of rules. Agar uske upar wo noun fit and fine baithta hai to then only it is fit to be called as the mudaf. Jab mudaf aata hai to mudaf ilayhi ko dekhna hai. Another beautiful point about the mudaf is no noon ending. No noon ending ani, aini. ایسا نون اینڈنگ ان ڈویلس نہیں آتا ہے. وہ لاسٹ کا جو نون ہوتا ہے آنی نون ایٹ دا اینڈنگ آف دا ناؤن اٹ ڈز ناٹ کم. اوکے. اعراب کین بی رفع. جو مضاف کا اعراب کین بی رفع ہو سکتا ہے, کین بی نصب ہو سکتا ہے, کین بی جر ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تین ہی اعراب آتے ہیں نون میں, رفع, نصب اینڈ جر. مضاف الیہ کی طرف آئیں گے تو یہ اردو میں ہے کہ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں لگتا ہے, تنوین نہیں لگتی ہے, نون تنوین, تنوین بھی نہیں لگتی, ال بھی نہیں آتا ہے. اور مثنیٰ اور جمع سالم, sound masculine plural, SMP is sound masculine plural. جمع سالم کے صیغوں میں جو at the end of the word, the end of the noun, noon will come. جیسے two Muslims کو مسلمانی, آنی, noon, at the end of the Musliman there is a noon. So Muslimani is ending with the noon. So a noon will be dropped out. No noon. No noon ending in duels are SMP matlab Jama Salim plural. Jama Salim Muzakkar. So these are some of the condition of the mudaf. Coming towards the mudaf ilayh, ये सब हम इंशाल्लाह practice करके सीखेंगे. Mudaf ilayh में क्या होता है? The first point is the i'rab must be majroor, must be, should be majroor. The i'rab of this noun mudaf ilayh, both are the nouns. Mudaf and mudaf ilayh both are the nouns. Okay. Mudaf ilayh, mudaf ke baad jo mudaf ilayh aata hai to uska i'rab should be majroor. Okay. And the idafa is indefinite. The idafa is indefinite. Ye idafa mudaf ko idafa jo kaha jata hai. If the idafa یہ ہوتا ہے is indefinite, then the mudaf ilayh is also indefinite. Very important rule. If mudaf is indefinite, indefinite matlab nakira hota hai, so then the mudaf ilayh is also nakira. And if mudaf is definite, wo hota hai, jaise example dekhiye kitabu. Kitabu is indefinite. Muallimin, it carries kasratan. کیونکہ مضاف الیہ کا نمبر 1 رول ہے the i'rab of the مضاف الیہ should be مجرور. Okay. معلمین, تو معلمین is indefinite, so کتابو is also indefinite. A teacher's book, اب یہاں پہ a teacher's book, اور اس کا ایسے بھی after of کا بھی ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. اب کاف ہے ٹیچر, apostrophe s اور of, اور انگلش میں ہم اتنا کہتے ہیں. Okay, teacher's book, teacher's pen, teacher's table. It is on the teacher's table. ہم کہتے ہیں ہم. Where is it? It is on the teacher's table. تو apostrophe s English میں اور after of کے بعد جو کچھ آتا ہے that is the مضاف and مضاف الیہ construction میں of جو آتا ہے that is the مضاف الیہ. of کے بعد جو بھی آتا ہے that is مضاف الیہ. تو number third point is if idafa is definite, mudaf is definite,
then the mudaf ilay is also definite. Example, kitabul muallimi, अब यहाँ पे है किताब मुअल्लिमीन, indefinite, नकिरा है. अब यहाँ है किताबुल मुअल्लिमी, द टीचर्स बुक और द बुक ऑफ द टीचर. अब यहाँ द टीचर आए, द टीचर्स बुक. ऊपर है किताबु मुअल्लिमीन, नकिरा है, इसलिए अ टीचर्स बुक. तनवीन आता है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? सब गो बैक टू द प्रीवियस लेसन्स. प्रीवियस लेसन जो पढ़ते नहीं आते हैं, प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं, सामने के लिए मुश्किल होता है. ओके, ये सारी चीजें जो हमने पिछले लेसन्स में पढ़े ही, सारों को हम अप्लाई करते हुए हमको आगे बढ़ना है. तो अल मुअल्लिमी इज द डेफिनेट. दैट्स व्हाई if the idafa is definite, then the mudaf ilayh is also definite. So simple rule hai ye. If the idafa is definite, then the mudaf ilayh is also definite. If the idafa is indefinite, then the mudaf ilayh is also indefinite. तो ये मुदाफ इलैह ऐसा इस्म जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है. किताब किसकी है? मुअल्लिम की किताब है. टीचर्स बुक, द बुक ऑफ द टीचर्स. इनमें कि वो चीज को किसी की तरफ निस्बत दी जाती है. ये किताब किसकी है? किसकी है? निस्बत दे रहे ही ना हम. तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. सो मुदाफ इलैह हमेशा क्या होता है? मजरूर होता है. मुदाफ अगर डेफिनेट है तो मुदाफ इलैह इज आल्सो डेफिनेट. मुदाफ if it is indefinite, then the mudaf ilayh is also indefinite. दोनों एक दूसरे को डेफिनेटनेस में मैच करना चाहिए. सो और क्या है? वन मोर ब्यूटीफुल रूल, नथिंग कम्स बिटवीन द मुदाफ एंड मुदाफ इलैह. दोनों ऐसे मिले हुए जुड़े हुए होते ही तो उन दोनों के दरमियान सेपरेशन है थी. कोई भी एक वर्ड या एक लेटर भी नहीं आता है. इस तरीके से दोनों जुड़े होते हैं. जैसे एक पजल के दो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से एक के अंदर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं. मुदाफ एंड मुदाफ इलैह always come together, always come together. So these are some of the rules of idafa. So far so good? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी भी इस्म की हालत जर मतलब क्या होता है? मजरूर. हालत जर मतलब द जर्रुन कंडीशन, दैट इज द मजरूर. तो किसी भी इस्म को जर्रुन कंडीशन में ले जाने के लिए, यानी कि कोई इस्म जर्रुन कंडीशन में होता है, उसके दो सूरतें होती हैं. देयर आर टू रीजन, दो वजूहात हैं. देयर आर टू रीजन कि ये इस्म में भी मजरूर, ये इस्म को मजरूर बनाने के दो कंडीशंस होते हैं, दो रीजंस होते हैं. क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑलवेज, अब हम सब ने डे फर्स्ट से हम सीख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ऑल द नाउन्स दे आर मरफू होते बाय डिफॉल्ट. अब उसको मरफू से मंसूब बनाते हैं या नस्बुन में लेते हैं, फतहा देते हैं. सम रीजंस एंड सम रीजंस दे, ड्यू टू सम रीजंस दैट मरफू इस्म चेंजेस टू मजरूर इस्म. तो मरफू इस्म को मजरूर करने के देयर आर टू कंडीशन, देयर आर टू शर्त, देयर आर टू रीजंस. कितने रीजंस होते हैं? ओनली टू रीजंस. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, नंबर वन इज, जिस इस्म से पीछे, यानी कि जो भी इस्म होता है, वट एवर द इस्म में भी, एंड दैट इस्म इज प्रेसीडेड बाय हर्फ जर, प्रेसीडेड बाय हर्फ जर, यानी कि इस्म के पीछे हर्फ जर आ जाए तो इस्म मजरूर हो जाता है. ओके, वो इस्म क्या हो जाता है? मजरूर होता है. जैसे कि एक इस्म था किताबुन, किताबुन, बुन जो आया है इट इज मरफू. अब उसको मजरूर कैसे बनाता है? अगर किताबुन के पीछे अगर हर्फ जर आ जाए तो वो किताबुन बिकम्स मजरूर. जैसे कोई भी हर्फ जर आ जाए, जैसे फी में लगा रही हूँ, फी किताबिन, तो किताबुन के आगे अगर मैं फी लगाऊं तो वो किताबुन मजरूर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ किताबिन, फी किताबिन. तो वो किताबुन था, किताबुन से किताबिन कैसे हो गया? हाउ कम?
تو الحمدللہ حرف جر اگر اس کے اسم کے پیچھے آ جاتا ہے تو اسم کو مجرور کر دیتا ہے. دیٹ از ون کنڈیشن. اینڈ اندر کنڈیشن از جس اسم سے پیچھے مضاف ہوتا ہے. اگر ایک اسم کے پیچھے مضاف ہوتا ہے تو بھی وہ بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. یعنی کہ مضاف الیہ از always 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 مجرور. It may be definite or it may be indefinite, but it remains always مجرور. اوکے. تو حرف جر سے پہلے اگر حرف جر آ جائے اسم سے پہلے تو دیٹ از ون کنڈیشن کہ وہ اسم کو مجرور کر دیتا ہے. سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ اسم سے پہلے مضاف آ جائے. تو اسم ایک ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر حرف جر آ جائے تو بھی وہ اسم مجرور ہوتا ہے. اگر وہ اسم سے پہلے مضاف آ جائے تو بھی وہ جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو اسم کو مجرور بنانے کے دو کنڈیشنز ہیں. یہ دو کنڈیشنز کو ڈالا ہے. نمبر ون از دا جار پلس مجرور. مجرور از آلسو نہیں اسم. تو یہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری میں جو اسم مجرور ہوتا ہے تو اسم کو مجرور کر دیتا ہے وہ. And another condition is مضاف plus مضاف الیہ is equal to مرکب اضافی. تو مرکب جاری اور مرکب اضافی میں جو اسم مجرور اور مضاف الیہ یہ دونوں بھی مجرور ہوتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیا کنڈیشن بتائے گئے ہیں؟ اسم سے پہلے جار ہو یعنی کہ حرف جارا ہو. جارا مطلب پریپوزیشن ہو اور مضاف ہو یا اضافہ ہو. اس میں اضافہ ہو تو اس کے بعد آنے والے اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے. These are the two simple reasons to make a اسم مجرور. So far so good. Yes ma'am. جی میم. تو عربی زبان میں مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے. عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے. Just like in مرکب توصیفی موصوف comes first then its صفہ. Okay, just like that in مرکب اضافی okay مضاف comes first and then the مضاف الیہ comes. Okay, عربی زبان میں ہوتا ہے in the لغت العربیہ it is like that. But لیکن عربی اور اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہم پہلے آتا ہے بعد میں مضاف آتا ہے. مرکب اضافی کا ترجمہ جب ہم اردو زبان میں کرتے ہیں یا انگلش زبان میں کرتے ہیں تو مضاف الیہ کا ترجمہ میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف کا بعد میں آنا ہوتا ہے. اوکے، دیٹ از نمبر 1 پوائنٹ. اگر ترجمے ہم کو تو ترجمہ کے ہی ساتھ سیکھنا ہے. اور نمبر 2 پوائنٹ، دا سیکنڈ پوائنٹ از اردو میں سمجھنے کے لیے بہت ہی آسانی ہے کہ کا کی کے دونوں لفظوں کے درمیان، دو اسم کے درمیان کا کی کے، اس کا گھر کا، اس کا گھر، اس کی کار، اس کی چاوی، کا کی کے یہ کنسٹرکشن میں دو ناؤنس آتے ہیں تو اٹ از پکا مضاف اینڈ مضاف الیہ. انگلش میں دیکھیں گے ہم، انگلش میں کیا آتا ہے؟ اپاسٹروفی ایس. تو آپ کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. یا جو آف کے بعد آتا ہے، آفٹر آف، آف جو آتا ہے وہ بھی آف کے میننگ میں جو جملے میں ہے، جو بھی مرکب میں آف آتا ہے تو دیٹ از آلسو مضاف الیہ. انگلش اور اردو میں سمجھنے کے لیے دونوں ٹپس میں نے آپ کو دے دیے. انگلش میں ٹرانسلیشن میں کیا آنا چاہیے؟ اپاسٹروفی ایس اور آف یا آفٹر آف آنا چاہیے. اردو میں کیا آنا چاہیے؟ کا کی کے. کا کی کے. Now we will take an example to understand this. رسول، ایک تو ہے رسول، see here رسول with تنوین، ایک میں نے لکھا ہے الرسول. تو یہاں پہ معرفہ کون سا ہے، نکرہ کون سا ہے؟ رسول معرفہ. اب ہم نے کنڈیشن پڑھا تھا، اب کنڈیشن ابھی ہم نے پڑھا تھا، رول پڑھا تھا، رول آف دا اضافہ. دا اضافہ should not carry ال اور تنوین. یہ دونوں بھی چلے جاتے ہیں، ضمہ بھی چلا جاتا ہے اور ال بھی چلا جاتا ہے. ضمتین اینڈ ال دونوں بھی چلے جاتے ہیں. اور مجھے بنانا ہے اللہ کا رسول، رسول آف اللہ، یہ کنسٹرکشن مجھے بنانا ہے.
अब उर्दू में देखिए का इस्तेमाल हुआ है, इंग्लिश में रसूल ऑफ अल्लाह, ऑफ का मीनिंग आया है इंग्लिश में, उर्दू में का तर्जुमे में आना चाहिए। तो ये रसूलुन में तनवीन चली जाती है, अर रसूल में भी अल चली जाती है। इफ वी वांट टू मेक दिस कंस्ट्रक्शन, तो मुदाफ शुड नॉट, यानी कि मुदाफ डज नॉट एक्सेप्ट तनवीन और अल, वो लाइट होता है। वो क्या होता है? लाइट होता है। लाइट होके कैसे होता है? और लाइट होता है रसूलू बन जाता है। और ट्रांसलेशन में हमको क्या करना चाहिए? अरबी ज़बान में हमेशा मुदाफ पहले आता है, उर्दू और इंग्लिश में आपको उल्टे तीर चलाने पड़ते हैं अगर इफ यू वांट टू डू द ट्रांसलेशन। तो रसूल जो होता है मुदाफ इलैह, वो क्या ना, मुदाफ जो होता है मुदाफ पहले आना चाहिए। ऑफ अल्लाह, ऑफ के बाद जो भी आता है दैट इज द मुदाफ इलैह। तो अब तर्जुमा करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो क्या पहले आना चाहिए? रसूल पहले आना चाहिए, उल्टे तीर चलाना चाहिए। अब यहाँ पे मुदाफ जब आता है रसूलुन भी नहीं आता है, अर रसूलु भी नहीं आता। क्योंकि वाई बिकॉज दिस मुदाफ डज नॉट एक्सेप्ट अल एंड डज नॉट एक्सेप्ट तनवीन, एंड मुदाफ इज ऑलवेज लाइट। अब लाइट कैसे होता है? अब यहाँ मुझे सिंगल हरकत तर्जुमा करना है, कैसे आना है? तो का तर्जुमाना है, आपको याद रखना चाहिए। उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो का की के का जैसे लफ्ज आना चाहिए, बट इन अरबिक लैंग्वेज देयर इज नो वर्ड फॉर का की के। इंग्लिश में देयर इज नो वर्ड फॉर ऑफ, अरबी में उसका वर्ड नहीं है, ऑफ का भी वर्ड नहीं है, अपोस्ट्रोफियस का भी वर्ड नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन विल गिव दैट मीनिंग, that will the construction will give the meaning of or the apostrophe s। उर्दू में का की का। ये सारी बातें दिमाग में रखते हुए हमको ट्रांसलेट करना है कि रसूलुन और रसूलु चेंजेस टू रसूलु, तनवीन भी चली गई, अल भी चले गया, और उल्टा तर्जुमा कर रहे हैं। रसूल हैज टू कम फर्स्ट बिकॉज इट इज मुदाफ। इन अरबिक मुदाफ कम्स फर्स्ट, उसके बाद आता है मुदाफ इलैह। अब अल्लाह का, ऑफ अल्लाह इंग्लिश में, उर्दू में अल्लाह का। रसूलुल्लाही, क्या किया हमने? सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन को अपनाया, लुल्लाही, रसूलुल्लाही। तो द सेकंड noun is the mudaf ilayh that comes in the second place. In the first place there is idafa, ya mudaf, and in the second place there is mudaf ilayh, and that should be majroor, that should be majroor, क्योंकि अल्लाह 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 ही है। जैसे कि रसूलुन रसूलन रसूलिन होता है। ओके, तीनों के तीनों एराब होते हैं। So the first noun mudaf in the place of mudaf should be light, without light होना चाहिए, without al, without tanween. The second noun should be majroor, that is mudaf ilayh. So mudaf ilayh is always majroor. तो अब ये नाउन को अल्लाह को चेंजेस टू अल्लाह ही। जब फत्हा दम्मा कसरा चेंज होते हैं तो मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। और हम जब कुरान रिसाइट करते हैं फत्हा दम्मा कसरा का ख्याल ही नहीं रखते, आराम से पढ़ते हुए बढ़ जाते हैं हम। सो अब ये जो कंस्ट्रक्शन आया रसूलुल्लाह में, व्हाट इज दिस रसूल? दिस इज मुदाफ एंड अल्लाह ही इज द मुदाफ इलैह। देखिए तर्जुमा कैसे आता है उर्दू का और इंग्लिश का और अरबी में कैसे आता है। चलिए एक एग्जांपल से समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हम वी विल टेक अनदर एग्जांपल। ओके, मुझे कहना है अ टीचर्स हाउस, अ टीचर्स हाउस, अ टीचर। अब अ टीचर को तो क्या आना चाहिए? बैतुन आना चाहिए, बैतुन आना चाहिए ना भाई। नकिरा में आता है ए का ट्रांसलेशन, ए का मीनिंग देता है अ टीचर, एक टीचर या कोई टीचर या किसी टीचर की। उर्दू में कोई, एक या चंद, किसी, ये ऐड करके हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है। इंग्लिश में तनवीन आती है तो तनवीन का मीनिंग आपको कैसे लेना है? ए और एन। अब अ टीचर्स हाउस इट इज इंडेफिनिट, एनी टीचर, अ टीचर, इट इज नॉट पर्टिकुलर, इट इज कॉमन। तो बैतुन आना चाहिए।
बैतुन हाउस को क्या करना, मुअल्लिमुन आना, टीचर इज अ मुअल्लिमुन. ओके, हाउस को बैतुन आना चाहिए, बट ये तो होता है इंग्लिश में अ टीचर्स हाउस, अ टीचर पहले आ गया एंड दिस इज द मुदाफ इलैह, हाउस इज द मुदाफ. तो उल्टे तीर चलाने पड़ते हैं अरबी में, हमको लिखना है. हाँ, अरबी में आता है तो ट्रांसलेशन के लिए उल्टे तीर चलाने पड़ते हैं. ओके, तो नाउ इन अरबिक मुदाफ शुड कम इन फर्स्ट प्लेस. अब ये मुदाफ इज द हाउस, तो सो बैतुन, बैतुन आना चाहिए था, मगर हमने क्यों कहा टीचर्स हाउस, ये किसी टीचर का कोई एक हाउस, तो यहाँ नकीरा आना चाहिए था, बट हियर इट इज बैतु है. हाउ कम इट बिकम्स बैतु? बिकॉज अब यहाँ टीचर्स हाउस देख रहे हैं, इंग्लिश में है या उर्दू में हो, तो इट इज इदाफा कंस्ट्रक्शन. का की के, मुअल्लिम का घर. ओके, तो अब हमको देखना है कि मुदाफ के कंडीशन को के ऊपर फिट एंड फाइन हमको बिठाना है. मुदाफ का क्या कंडीशन है? सिंपल सा कंडीशन, नो तनवीन नो अल, एंड इट इज लाइट. बैतु मुअल्लिमिन, and this mudaf ilayh is always majroor, always majroor. So baytu is the mudaf, muallimin is the mudaf ilayh. ये कंस्ट्रक्शन आना चाहिए तू और इन, तू और इन, या ता और इन, अर्ती और इन. और मुदाफ में भी मरफू, में भी मंसूब विद फतहा, मुदाफ में भी जर्रुन बिकॉज ऑफ कसरा. बट मुअल्लिमुन, ये जो मुदाफ इलैह होता है, ऑलवेज इट रिमेन्स मजरूर, ऑलवेज इट रिमेन्स मजरूर. मुदाफ में टेक इट विल, इट कैन चेंज इट्स एरॉब, क्योंकि ड्यू टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस वगैरह वगैरह जो भी आता है, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बैतु हो सकता है, बैता हो सकता है, या बैती हो सकता है, मगर मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर. सो बैतु इज द मुदाफ. ये क्या पूरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है मुदाफ? यस, पूरे कर रहा है, क्योंकि बैतु इज लाइट है, विदाउट तनवीन एंड विदाउट अल. बैतु मुअल्लिमीन, क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्रांसलेट कर रहे हैं कि मुअल्लिमीन ये नकीरा है, ये नकीरा है मुअल्लिमीन. अगर ये नकीरा है तो मुदाफ भी नकीरा है. ये हमने पढ़ा था ना आप कंडीशंस में, रूल्स में पढ़ा था. अगर मुदाफ इलैह it is, if it is ma'arifa, तो then the mudaf is also ma'arifa. The teacher's house, अब यहाँ a teacher's house और the teacher's house. the teacher को भी मैंने लिखा है, क्या आना चाहिए? अल मुअल्लिम. मैं अभी एराब नहीं डाली. अल मुअल्लिम. हाउस को अगर इन द प्लेस ऑफ मुदाफ ले आना है मुझे, तो बैतु. यहाँ पे है बैतुल मुअल्लिम, अल मुअल्लिम, द टीचर्स हाउस. सो हाउस इज आल्सो बिकम द मारिफा. पर्टिकुलर आ गया, स्पेसिफिक टीचर का घर, टीचर का घर. कोई यहाँ पे है अ टीचर्स हाउस, तो किसी टीचर का घर. सो मुदाफ इलैह कैन बी डेफिनेट, कैन बी डेफिनेट. यहाँ पे अल मुअल्लिम इज डेफिनेट और इनडेफिनेट. दिस इज इनडेफिनेट, दिस इज डेफिनेट. आई जो डाला है यहाँ पे इनडेफिनेट. तो सो मुदाफ इलैह कैन बी डेफिनेट और इनडेफिनेट. ओके, अब मीनिंग कैसे लेना है? इफ द मुदाफ इलैह इज इनडेफिनेट, इनडेफिनेट है, तो हमको क्या करना चाहिए? द मुदाफ शुड बी इनडेफिनेट. मीनिंग भी ऐसे ही लेना चाहिए. If the mudaf ilayh is definite by al, then the idafa is also definite. तो अब ये मीनिंग्स में आपको while translating तो आपको इतनी होशियारी बरतनी है, ये इस्तेमाल करनी है. चलिए, रसूल. अब आपको लाइटनेस नहीं पता चल रहा है, हेवीनेस पता नहीं चल रहा है. रसूल, प्लीज टेल मी कि रसूल इज लाइट और हेवी? हेवी कब होता है वो? जब तनवीन ये होता है. ओके, अब इसको हम लाइट कैसे बनाएंगे? विद सिंगल हरकत. यहाँ पे आया है, मैंने अल डाला है, दिस इज नकीरा एंड दिस इज मारिफा. अल लगाया है और रसूलु. इज दिस, ये है क्या है? ये लाइट है और हेवी है?
ہوگا irrelevant ہوتا ہے یہ. تو یہاں پہ تنوین بھی نہیں ہے, اوکے, یہ لائٹ بھی نہیں ہے, سو اٹ از irrelevant. irrelevant noun کب کہلاتا ہے؟ when it takes al, معرفہ ہوتا ہے with al and it is irrelevant. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے ہی پڑھائی گئی ہی, پھر کیوں آپ بھول رہے ہیں آپ؟ رسولن تو اس کا ڈیفینیٹ رسول کیا آتا ہے؟ اٹ از نکرہ, تو اس کا معرفہ رسولن کیسے آتا ہے؟ الرسول. اوکے, رسولین آتا ہے کیونکہ یہ جو ہیوی ناؤن ہوتا ہے اٹ ول ٹیک آل دا 3 اعراب, ان and in, all the 3 اعراب it will take when it is heavy. اوکے, یہ تو irrelevant ہے الرسولی. اچھا چلو, what is یہ light noun is, رسولون is heavy noun, what is the light noun؟ اب یہاں مضاف as always light ہوتا ہے, heavy نہیں آتا ہے, with al بھی نہیں آتا ہے. تو heavy noun کو light بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تنوین میں سے رسولو. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف لائٹ ہونے کے لیے تنوین بھی نہیں آتی ہے, ال بھی نہیں آتا ہے. اٹ از کیا ہوتا ہے؟ یہ سب میں بھی, یہ تینوں میں بھی آیا ہے, تو یہ بنتا ہے وداؤٹ تنوین اینڈ ال رسولو. جسٹ لائک بیتن, البیتو, بیتو. ایسے ہی رسولن, الرسولہ, اس کا لائٹ فارم کیا ہوتا ہے؟ رسولہ. اب یہاں پہ رسولو کیا ہو گیا؟ لائٹ ہو گیا. اب اس کو دیکھیں گے رسولہ, اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ دمتان, جا کر دمہ آ گیا اوپر. اب یہاں فتحتان, فتحتان جا کر فتح آ گیا. See all these changes. الرسولین becomes رسولی with کسرتا, with کسرہ, کسرتان چلا گیا, کسرہ رہ گیا. تو یہ کیا رسولن یہ مضاف ہو سکتا ہے یا الرسول مضاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو مضاف کون سا ہو سکتا ہے؟ رسولو, مضاف is always like. رسولہ is the مضاف, مضاف میں بھی رسولی. تو مضاف can take ضمہ, مضاف can take فتحہ, مضاف can take کسرہ. اتنا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا رہی ہوں, نئے سے نئے بچے کو بھی اگر آپ, وہ بچہ بھی بیٹھ کر سیکھے تو اس کو آ جائے. مضاف نہ تنوین لیتا ہے نہ ال لیتا ہے, and it is light, single فتحہ ضمہ کسرہ لیے ہوئے ہوتا ہے. تو جو تنوین لیے ہوئے ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. سی ہیئر بیتو, تنوین نہیں ہے. بیتن المعلم نہیں ہے, یہاں پہ بیتو ہے, مضاف ہے یہ, اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی ہے. there is no تنوین upon the مضاف. اور کیا ہے؟ ال بھی نہیں آتا ہے, مضاف پر ال بھی نہیں لگتا ہے. میں کتنے طریقوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, اس کے باوجود بھی اگر آپ کل کی کلاس میں اگر غلطی کریں گے آپ تو آپ تو سب لوگ پنشیبل ہو سکتے ہیں. سو مضاف نو تنوین, مضاف کے اوپر نو تنوین, اور مضاف کے اوپر ال بھی نہیں آتا ہے, نو ال, نو تنوین نو ال. تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ ضمہ بھی لے سکتا ہے, فتحہ بھی لے سکتا ہے, کسرہ بھی لے سکتا ہے, یعنی کہ رفع, نصب اور جر ہو سکتا ہے. تو مضاف اعراب کی یہ تینوں حالتوں کو ایکسپٹ کرتا ہے. صرف بیتو ہی آنا ہے, بیتا نہیں آئے, بیتا اگر آ جائے تو اٹ از ناٹ دا اضافہ کنسٹرکشن نہیں ہے. اگر بیتی معلمی آتا ہے تو دین آلسو اٹ از اضافہ کنسٹرکشن, کیونکہ ہم جو خیالات میں بسائے ہوئے ہیں تو صرف یہاں بیتو ہی آنا چاہیے, تا اور تی نہیں آنا چاہیے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. بیتو کین ایکسپٹ رفع, نصب اینڈ جر. اوکے, کلین اینڈ کلیئر ہوا؟ یہ کانسیپٹ دماغ میں بیٹھا؟ تو جواب نہیں آ رہا ہے تو مطلب آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. الحمدللہ رب العالمین. اعراب آف دا مضاف. اب اعراب آف دا مضاف کی طرف آئیں گے. دس از دا ٹیچر سیلف. ھذا بیت المعلم. This is, ھذا is this, this is, کیونکہ انویزیبل is آ گیا, کیونکہ this is جملۃ الاسمیہ, جے آئی ہے. جملۃ الاسمیہ میں دا انویزیبل is آنا چاہیے. ھذا بیتن, this is. اب یہ ہاؤس آنا چاہیے, دا ہاؤس آنا چاہیے. مجھے اب بتاؤ, بیت المعلمی, اٹ از دا اضافہ کنسٹرکشن.
نہیں آ رہا ہے ہم کو بولنے کے لیے. المعلم میں آتا ہے تو the teachers. اب the teacher, the teacher's house. اضافہ کنسٹرکشن کا میننگ کیا آنا ہے انگلش میں؟ apostrophe s اور نہیں تو of. The house of the teacher. A teacher's house. تو بیتو یہاں پہ کیا ہے؟ هذا is the مبتدا and بیت المعلمی بیتو is the مضاف and this one is the مضاف الیہ. This noun is the مضاف الیہ. So بیتو is in rafun condition. This is example number 1. See, pay attention, be focused in the class, attentive listening کریں آپ. تو number 1 point is, number 1 example is بیتو. The مضاف is, اب میرا یہاں یہ ہے پوائنٹ ہے بیتو کو سمجھانا ہے, انہیں کہ مضاف کو سمجھانا ہے. بیتو can take dhamma, rafun, and baytu can take fatha also. See here in second example, ra'aytu, I saw, I saw. Tu is I saw, this is the fi'l. Ra'aytu baytal muallimi. Abi ra'aytu is the fi'l with the file. Tu is the file. Tu matlab I. यानी अना की फाइल छुपी हुई है. ओके, अना की फाइल मुस्ततिर है, इसके अंदर छुपी हुई है टू के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टू इज द फाइल दैट इज अना बैता एंड दिस इज द मफऊल. फाइल आ गया, फेल आ गया, फाइल आ गया. तो नेक्स्ट ये पॉइंट इज द नेक्स्ट वर्ड शुड बी द मफऊल एंड मफऊल ऑलवेज इट रिमेन्स मंसूब विद फतहा लिए हुए होता है. Here Baitu is acting as maf'ul, that's why it is mansub. But see here, Baital Muallimi, this Baital Muallimi is the mudaf and mudaf ilayhi construction. So Baita is the object. Fi'l and file. Tu is the subject. Ana ki damir. Baita is the object. Subject and object. Subject is the file. Object is the maf'ul. Bait is object. It is nasb. Always the object is mansub. Always the maf'ul, the object is mansub. So Bait al-Muallimi, I saw the teacher's house. तो बैतु बैता अलग अलग जुमलों में मुदाफ इलैहि मुदाफ और मुदाफ इलैहि आता है. तो मुदाफ में भी रफुन, मुदाफ में भी नस्बुन एंड मुदाफ में भी जर्रुन in this example. सल्लैतु, I prayed. मैंने नमाज पढ़ी. सल्लैतु it is complete जुमलतुल फ़िअलिया. रअयतु complete जुमलतुल फ़िअलिया. इन्हें के फेल एंड फाइल आ गया तो कंप्लीट जुमलतुल फ़िअलिया. सल्लैतु and the same pattern. रअयतु, सल्लैतु. Okay, I prayed. Tu यहाँ पे फाइल in the form of tu. फाइल मतलब the doer. Okay, I am doing, I am praying. I prayed क्योंकि it is मादी, इसलिए मादी में ट्रांसलेशन होना चाहिए. I prayed. कहाँ पे मैंने प्रे किया? फी बैती. See here, फी की वजह से बैती. कल के हमने पढ़ा था, कल के लेसन में मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे यानी कि मुरक्कबे जारी में हर्फ जर आता है तो the coming ism should be मजरूर. Because of फी it is बैती. और ये बैतिल मुअल्लिमी it is the मुदाफ and मुदाफ इलैहि construction. See here, मुदाफ is मजरूर. Mudaf is rafun here and ye are rafun. Baita is the nasbun. Baiti is the jarrun. And mudaf is always jarrun. तो कैसे हमको समझना है? फी बैतिल मुअल्लिमी, बैतुल मुअल्लिमी, बैतल मुअल्लिमी and बैतिल मुअल्लिमी. Okay, mudaf is rafun, mudaf is nasbun and mudaf is jarrun. So mudaf may come as in the form of rafun, nasbun or jarrun. But the mudaf ilayhi क्या होता है? उसका i'rab क्या होता है? What is the i'rab of mudaf ilayhi? Always majroor. Okay. So i'rab heavy versus light. Heavy versus light आपको देखना है. i'rab heavy versus light. तो क्या है मतलब? The i'rab of the mudaf is light. यहाँ पे लाइट है. बैतुन नहीं है, heavy नहीं है. बैतन नहीं है, यहाँ पे बैता है. बैतिन नहीं है, बैती है. क्यों? The i'rab of the mudaf is light.
लाइट होना चाहिए, विदाउट तनवीन, विदाउट अल। ओके, तो बैतुन, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल बैतू का लिया है, तो बैतुन था एक्चुअल वर्ड, इट इज बैतुन, बैतू, बैतुन से बैतू बन गया। ओके, तो क्या होना चाहिए, तो बैतुन से बैतू, लाइट, सी लाइट, तो मुदाफ क्या होता है, इज लाइट, लाइट होना चाहिए। इसका ये कंडीशन को आपको दिमाग में रखना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर फॉर यू ऑल? यस मैम। जी। मुसन्ना में भी देखा हमने, और जमा सालिम में देखेंगे हम। मुसन्ना में क्या था, मुसन्ना मतलब ड्यूएल, ड्यूएल का टेबल फौरन अपने दिमागों में ले, मुस्लिम का टेबल, वेरी इजी टेबल, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी नस्बुन में भी आता है, जर्रुन में भी सेम वर्ड। मुअन्नस में देखेंगे मुस्लिमतानी, आनी, ऐनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी इन जर्रुन कंडीशन, तो ये नून विल बी ड्रॉप्ड आउट। तो नून जब ड्रॉप होता है तो मुस्लिमा, मुस्लिमा, इट इज मुदाफ, मुदाफ लाइट होता है। मुस्लिमानी को लाइट कैसे करना है हमको, मुस्लिमैनी को हाउ टू मेक मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी लाइट, by dropping out the ending noun। मुस्लिमैनी, नून को ड्रॉप आउट किया, मुस्लिमतानी, यहाँ भी यहाँ पे क्या करना है, नून को ड्रॉप आउट करना है। ओके, तो ये क्या बन जाता है, मुस्लिमा, this alif is the alif of duality, two Muslim, two Muslims, Muslimai, two Muslima in the rafun condition, two Muslimai in the nasbun condition, Muslimai, two Muslims in the jarrun condition, Muslimata ta आती है तो two Muslima, okay, in rafun condition, Muslimatai, two Muslim ladies in nasbun condition and in jarrun condition। तो ड्यूएल में और प्लूरल में क्या आता है, प्लूरल में कौन सा, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमूना में नून जो आता है एट द एंड, वो नून ड्रॉप आउट होता है। ओके, मुस्लिमीना में नून ड्रॉप आउट होता है इफ इट इज एक्टिंग एज मुदाफ। नहीं, एक्टिंग एज मुदाफ नहीं है तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना आ सकता है। तो अब आपको कुरान में देखना है, ये अरबिक लैंग्वेज में ही देखना है, इट इज मुस्लिमा, व्हाट इज दिस अलिफ, मुस्लिमई, मुस्लिमई, तो आपको देखना है, सोचना है, ये करना है। तो नाउ अब यहाँ पे एक एग्जांपल है किताबु। अब यहाँ पे ये है, व्हाट इज दिस वन, इन दिस फिगर यू आर सीइंग किताब, किताबुन होता है या अल किताबु, तनवीन एंड नकिरा एंड मारिफा। अल किताबु होता है या नहीं तो किताबुन होता है, या नहीं तो अल होता है। ओके, ये अब ये किताब किसको बिलोंग कर रही है, इदाफा कंस्ट्रक्शन, यानी कि पोजीशन को जो शो ऑफ करता है। तो दिस बुक बिलोंग्स टू हूम, ये लड़के की किताब है। अब कैसे कहोगे, लड़के की किताब, किताबु वलद, ओके, किताबु वलदिन। अब हमने यहाँ पे दिस पर्टिकुलर बुक को लेना, बॉय को लेना है, द आप इंग्लिश में तर्जुमा कर रहे हैं, उर्दू में लड़के की किताब, पर्टिकुलर स्पेसिफिक बनाना है, तो क्या करना है, किताब, किताब वलदी, वलदु, वलदु ही आप सबों ने कहा, किताबुल वलदु सही है। वलदी, वलदी तर्जुमा कैसे करना चाहिए, उर्दू में या इंग्लिश में, उल्टे तीर चलाना है, लड़के ऑपोजिट चलाना है, लड़के की किताब, यानी कि बॉयज बुक, अपॉस्ट्रोफी एस, बॉयज बुक, द बॉयज बुक। ओके, ऐसे करना है। उर्दू में क्या आना चाहिए, लड़के की किताब, लड़के की तो यहाँ पे व्हाट इज द मुदाफ एंड मुदाफ इलैह, किताबु इज द मुदाफ एंड अल वलदी इज द मुदाफ। अल वलदी व्हाई इट इज मुदाफ इलैह, व्हाई इट इज, बिकॉज़ इट इज मजरूर, बिकॉज़ इट इज मजरूर। अरबी जबान में का की के लिए की जो डाला है, लड़के की किताब,
کے کی کا کے جو ایسے تھے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا. انگلش میں بھی اپاسٹروفی ایس اور آفٹر آف آف او ایف آف کا جو ورڈ ہوتا ہے نہیں ہے, اس کا عربی ٹرم نہیں ہے. جیسے الکتابو, ال کا ہے انگلش میں ہے بٹ یو کی ناٹ فائنڈ ان اردو. دا بک ہوتا ہے انگلش میں, اردو میں کتاب. پرٹیکولر کو کیا ہوتا ہے صرف کتاب کہنا ہے. کامن کو کہنا ہے کوئی کتاب. کامن کتاب جو ہوتی ہے, نکرہ جو ہوتی ہے کوئی کتاب یا ایک کتاب. اردو میں الکتاب از اونلی کتاب. اوکے, انگلش میں دا بک. اوکے, عربی زبان میں کا کی کے, اردو میں جو آتا ہے اس کا کوئی لفظ نہیں ہے. انگلش میں اپاسٹروفی ایس اور آفٹر آف کا کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے. اور دوسری کتاب یہاں پہ ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ بھی دس از آلسو بک, اے بک آف. یہ کس کی بک ہے؟ یہ تو کتاب ہے لڑکے کی. دس بک بلانگس ٹو دس بوائے. اینڈ یہ دس از آلسو بک. یہ بک کس کی ہے؟ اللہ کی. تو کیسے بولو گے اللہ کی کتاب؟ اللہ کی کتاب کتاب. اوکے, کتاب اللہ. کتابو از کیا ہے یہاں؟ نو تنوین نو ال. مضاف. نو تنوین نو ال. نو تنوین نو ال. کتابو. اور the second noun اللہ should be مجرور. مضاف الیہ should be مجرور. کتاب اللہ, بیت اللہ. کتنا پڑھتے ہیں رسول اللہ. حدیثوں میں تو بھری پڑی ہیں یہ چیزیں. یہ کیسے سمجھو گے آپ؟ تو اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے. تو مضاف کی وسعت مطلب معرفہ اور نکرہ کا اندازہ کس سے لگایا جا سکتا ہے؟ مضاف الیہ کی وسعت سے لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ مضاف لائٹ ہوتا ہے, وداؤٹ ال ہوتا ہے, تو اس کی کیپیسٹی ہم کو کیسے معلوم ہوگی؟ از اٹ معرفہ اور نکرہ؟ تو معرفہ اور نکرہ مضاف کی دیکھنا ہے تو ہم کو کس کی وسعت دیکھنا ہے, کس کی کیپیسٹی دیکھنا ہے؟ مضاف الیہ کی مضاف کیپیسٹی. الیہ کی کیپیسٹی. تو اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. اگر مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو وہ بھی نکرہ ہوگا. سو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. از اٹ سمپل اور ہارڈ؟ سمپل ہے. سمپل میم. ٹیک این ایگزامپل. چلیے اب یہاں ایگزامپل لے کر دیکھتے ہیں. آیات اللہ جنات عدن. اللہ از معرفہ. آیات, what is this آیات؟ It is مضاف. مضاف. کیوں مضاف ہے؟ There is no آیات. Because of light. آیات نہیں ہے, الآیات بھی نہیں ہے. It is only آیات. So it is مضاف. اللہ, it is a مضاف الیہ. اب ہم دیکھنا ہے the first noun is carrying ضمہ, second noun carrying کسرہ. تو مضاف الیہ. تو مضاف and مضاف الیہ becomes مرکب اضافی. اللہ کی آیات. آیات of اللہ. Allah's آیات اور آیات of اللہ. جنات عدن. پھر again تو دیکھیں it is light. This noun is light. So it is مضاف. And عدن کیا ہے؟ مضاف الیہ because it is مجرور. اوکے, مجرور. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنتے ہیں؟ مضاف الیہ اضافی. اوکے, جنات باغات. عدن ہمیشہ رہنے والی. آپ کیسے ترجمہ کرو گے؟ انگلش میں اردو میں دو میں بھی آپ ترجمہ کر کے مجھے بتاؤ. اردو میں کرنے والے اردو میں کریں, انگلش میں کرنے والے انگلش میں کریں. میں نے جنات کا میننگ بھی دیا, عدن کا بھی میننگ دیا ہے. Gardens of eternity. ہمیشہ رہنے اب یہاں کا کی کیا آنا ہے؟ مرکب اضافی میں کیا آنا چاہیے اردو میں؟ کا کی کے. انگلش میں کیا آنا چاہیے؟ آف آنا چاہیے, یا نہیں تو اپاسٹروفی. اوکے, دا گارڈنز آف. اب یہاں دا گارڈن کہوں یا گارڈنز کہوں میں؟ کیونکہ گارڈنز آف ایٹرنیٹی. اوکے, الحمدللہ. عاقبت المفسدین. another ہے جزاء الکافرین. چلیے اس کو کریں گے مضاف. جزاء از دا مضاف. الکافرین الکافرین. اب کافرین ہی نہیں آیا ہے, مضاف الیہ should be مجرور ہونا چاہیے. کافرین آیا ہے. how come it is like that? how come یہ کیسے ہے؟ اسے مسلم کے ٹیبل کو چلیں آپ.
مجرور میں الکافرین اوکے منصوب اور مجرور میں کافرین ہی آتا ہے. تو here it is مجرور because before this there is mudaf. That's why kafirina is mudaf ilay majroor. Mudaf and mudaf ilay they will come to join together to form murakkab idafi, and the meaning is kafirun ki saza. Ki aaya hai jaza of kafirin. Okay, aqibatu फिर again mudaf al mufsidina mudaf ilay. तो फिर again same here kafirina al kafirina al mufsidina. मंसूब में भी मुफसिदीना ही आता है और मजरूर में भी मुफसिदीना ही आता है. सो टेबल्स को अच्छा याद कर लेना चाहिए, इतनी मर्तबा लिखना चाहिए. मुस्लिमीना मुस्लिमीना दोनों में भी मुस्लिमीना काफिरीना मुफसिदीना. तो मंसूब और मजरूर दोनों में मुफसिदीना या काफिरीना ही आता है. दैट्स व्हाई इट इज हियर इट इज मजरूर. दैट्स व्हाई इट इज मुदाफ इलैह. मुदाफ एंड मुदाफ इलैह कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मुरक्कब इदाफी, एंड द मीनिंग इज फसाद करने वालों का अंजाम. अब इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करें. फसाद करने वालों का आया. मुफसिदीन इज द फसाद करने वाले, द रॉन्ग डूयर्स. आकिबा इज द एंड रिजल्ट और द कॉन्सिक्वेंस, द एंड. एंड ही रख ले. तो क्या आना चाहिए? of the mischievous people. The end of the wrongdoers. The end of the mischievous. The आया क्यों आया the? Because of al. because of al. Okay. Mudaf ilayh is marifa. So mudaf is also marifa. Okay. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr नहीं है, qadr नहीं है, Laylatul Qadr. See here, आप इतना तो पढ़ते ही रमदानुल मुबारक में ये सूरह. What is this Laylatu? Mudaf. Al-Qadri is the mudaf ilayh. मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इदाफी. So what is the meaning? अब मुझे meaning बताइए आप. qadar की रात. qadr की रात. इंग्लिश में Night of the decree. the night of आना चाहिए. The night of the decree. Okay. qadr की रात. तो ये so this is a homework for you all. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. तो आज का लेसन alhamdulillah.